Pakiramdam, bakit ang para sa bayan, ninanakaw, tinatangka, saan ang puso mo? Bakit nagtitiis ninyo? Di ba kayo naaawa sa kalagayan ng bansa? Nalulubog sa problema. Dahil sa iyo, kasakiman, sikmura ay umaano. Habang inyo ninanamnan, karangyaan atin naman. Sana ay makita nyo ang kahirapang dulot nyo. Taong bayan nagtitiis sa mga paandaryo at sistemang mali-mali. Kapangyarihang hawak nyo, gamitin nyo na maiko sa kabutihan ng lahat, hindi sa pansarili nyo. Wala sanang maghihirap kung lumalaban ng batas, pangarap ng ating bansa. Kailan kaya matutupad kaunlaran hinahangat? Okay, kapuso o kapamilya, mga ka-GSK, maayong buntag sa tanan. Magandang umaga sa lahat, no? Ngayon ay araw ng Martes, sa Santo Rosario, siya ang misteryo sa kasakit, no? Nagpasakit atong Ginoo sa atong para sa atong kalwasan. Then sa atong pagpakabana sad, sa atong kahimtang sa atong nasod karon nagkinahanglan gyud tag magpakabana, no? So hinungdan nga kinahanglan nga magmata na ta. Okay? Kapusog ka pamilya, para makasugod ta dayon, magampo sa ta tong anyayahan ang banal na espiritu para maka sugod ta, no? At anyayahan natin ang banal na espiritu. Sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, labdagi ang among kasipan aron mailanan mo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Initas sa imong gugma ang among singkasing aron mobati ug mutagad sa among isigataw. Linisi kami gikan sa among mangil-an nga mga pagbati ug ipahalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga lagad sa imong kalinaw ug diin ang pagdumot.
dalita namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangit-ngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos ng agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha. Nga kami lipayon kay sa paglipay. Nga kami pagasabton kay sa pagsabot. Nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat. Diha sa pagpasaylo kita mapasaylo. O diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa kalasamahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso o kapamilya, padayon ta sa atong mga pagpakabana, no? So, natakaroon sa pagpadayon sa ikaduhang ang sa kaluwasan, no? Data sa ikaduhang ang sa kaluwasan karon busa atong ipadayag, no, ang ikaduhang ang sa atong kaluwasan. So taghang lamok. Malamo man lamok. Okay, sa dili pa ta mo padayon, mahatag sa tag mga shout out, no, sa atong mga taga-subaybay. Shout out sa atong mga kapuso o kapamilya, mga kaziski. Shout out kang Ali Kaduyak diha sa Hagna Bohol, no, diha sa Manilaha, basta diha sa Pahina Hagna Bohol, no. Og si Virgilio Bartudaso o Clarit diha sa Tugbungon, no. Shout out ni mo Berdix. Og kang Ruben JB Kaduyak, no, ako ning pumangkon, no, sa tuwa sa Kauluhan. Shout out ni mo Doy Ruben, no. So, og kang Belia Macalos, no, diha sa Kauluhan sad. Dai pag-ayo-ayo dai shout out sa imong pamilya dai. Okay, kang Sister Sinuna Balaba diha sa Kantangao, shout out nimo diha sis Nuna, no. Shout out sad kay Bradix Jimmy Quadra, ang atong reservist, no. So shout out og uban sa imong pamilya, Brad Jim, no. Okay, kapuso og kapamilya, padayon ta sa atong diskusyon sa niagi, no. Gahapon ba to? Gahapon nag-discuss ta about sa pito ka ang sa kaluwasan, no. So na-discuss na nato ang mga gobyerno niya, na-discuss na po nato ang tanan nga klase, halos tanan nga klase nga gobyerno gikan sa demokrasya paingon sa teokrasya niya. Kinahanglan nga luwason nato ang atong kalag ug lawas, no. So ang atong lawas atong gitugyan ni tawhanon ni mo ni nga do natay pangulo nga tawhanon, magatiman sa atong kapagkatawo, no, sa atong lawas niya. Napod tay espirituhanon nga mao'y gatiman sa atong kalag mo na nungdan nga natay simbahan nagatiman sa atong kalag, no, pinagi sa mga pangulo nga maong pari nga mao ang mga anointed nga mahimong ambassador of heaven, no, sa kay si Kristo man ang pangulong pari, no. So ang kutay sa gikan sa mga apostolis paingon sa atong mga kaparian, mausad ang mga disipulo sa atong Ginoo nga mapadayon sa iyang misyon dinhi sa kalibutan, no, sa atong mga kaparian. So muna atong iampog yun atong mga kaparian nga dili mahimong radikal, no, kay doon ako'y classmate nako gigagaw, no, niya medyo nilaylo sa pagsimba tungod kay sa makaparian nga kanang radikal, mamatawag na tog radikal, no, nagipari inana kay ato nang isaysay nga
tungod sa ideolohiya na adapt nila, no, unya morning manaway kusog manaway, no, instead na mahimong Christ-centered ang atong kaparian. So usa ka igsoon nato nilaylo kay nahimong radikal ang iyang paano imbis nga upalaylo sa makatawhan ngay ampong ato mga pangulo sa kagamhanan. So ang stima niya sa pagsaway kay directly magyud nga saway gyud, no, nga dapat og pari maghimong Christ-centered, no, kay puli Kristo gud sila. So dapat magmaymay, no, parang si Bishop Abet pa nga umaymay gyud siya sa katawhan pinagi siyang humili. Maymay dili kay manggatong, no, kay manggatong ka makapaalsa man na labi na leader sa simbahan, makapaalsa sa una-una. Mabitaw pud nga kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga binunyagagan kuan pod kanang atog yun ang kanunay ikuan nga atong iampon nga atong kaparian nga mahimong sentro Kristo, no, Christ-centered sa ilang pagwali kay usahay tungod sa atong pagkatawhan nun makuanta madala sa atong emosyon labi na og sa atong panghitabo karon labi na ning mga na bali na assign, no, sa social action nga pari mo na kasagaran nga makuan madala sa emosyon kay makita nila nga gidawdaog ang mga kabos, gidawdaog ang mga katawhan kay ilang panguluhan, no, sa ilang ministry nga mao ang social action nya siyempre galantaw na sa mga katawhang kabos, no, ang mga problema ilan ng dawaton, ilan ng paminawon unya tungod sa pagkataong pagbati. So may tabo gyud usahay nga adili kay usahay, no, kadalasan mo gyud kay kasinatian mapud nato na, no, nga doon na tayo mga pari nga na amigo nga naa sa ministry sa ministeryo sa social action kay mao gyud na naka-prone sila sa mga kabos. So labi na sa mga infested areas, no, sa mga insurgency affected areas. So diha gintaw na sila mo mudangop labi na kung ang mga sundalo nga nasa sa remote areas na sa India sa infested area nga kanang medyo nag-abuso o kaya dili ka doon na mong po yung mga nga dauton po ng sundalo, no, kay nasa dati po nato na unya mo aksyon tadayon. So mo na usahay makabot sa social action nga pari. So mudapi gud sila dito kay mo may ilang mao man ang ilang na ministeryo bali, no. So dunay mga pari gyud nga pila nakapari nato na sinati nga na amigo nato nga murag mudapig sila dito bisag apektado sa insurgency, no, nakasuporta sila pero ang pari sad musuporta sila kay mo may ilang ministeryo, no. So muna tong sabton niya pinagi sa pagpasabot sa atong mission labi na kung sundalo ta pagpasabot ta sa atong mission. So makasabot man pa sana sila kay pila nakapari atong napasabot, no, nga atong giila nga kanang dapig gyud sa insurgency, no, dapig gyud sa ideolohiyang komunista sa mga kabos to. So kay natin nato dito sa Bulacan usa ka pari dito pero amigo nato, no, usahay na gani panahon nga dili siya magkiistorya nako sa Pilmiro. So hangtod nga nahimo na close na nato, no. Unya sa Negrosad, no, pila ka pari nga ato napasabot dito nga naagya pod sa social action, no. Unya later on nahimo nang na nakasabot ta siya sa mission sa sundalo. So yun ana, no. So mo na nga kitang mga katawhan ato gyud niampo sa dangatong kaparian nga sila mahimong sentro Kristo dili kay mahimong radikal ang ilang mga wali, no, nga makapaalsa imbis nga ang mahitabo makapaneutralize sa unahuna sa mga tao. So sila mahimong mahimong radikal na noon nga makapagatong sa mga tao hinungdan nga moaklas, no. So muna nga atong iampo gyud sila nga unta ang mahimo nilang mga gabay mao ang Kristo, no, para mahimo silang Christ-centered, no. Sa ko nang gisulti mailhan ang mga pari nga Christ-centered kay kayo istorya, no, makapalupmay sa kasing-kasing sa tao nga
nasuko so yung nana. So murag si Bishop Abet ba no kay si Archbishop Abet gyud kuan gyud siya no kanang ganang kay maminaw siyang humili kay makapalukmay sa tao no man Christ centered gyud siya. So daghan pumapare ngayon ana no. Pero napay mapare lagi nga radikal mo na usahay makapa makapa butang na to nga pareha sa akong classmate nga di na mo simba no di siya mo simba tungod kay ang ilang pari radikal kayo no radikal muwali manggatong so okay ra tang manggatong para nato nga dili pare no nga para nato nga kuan manggatong ta kay okay ra man na siya pero dapat di gud ta manggatong kundi ato gyud na silang iampo no para sa magkuan lang ta magpaambit no magpakabana pinagi sa pagpaambit okay kapuso o kapamilya latas sa ikaduhang ang sa kaluwasan nga atong i-discuss no sa ikaduhang ang kinahanglan dayta nga mulahutay diha sa atong kung ikaw sa Katoliko nya nasayad man ta no bisan mas makita nato sa encyclopedia sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106 makita nato diha nga si Kristo ang nagtukod sa simbahan no usa ra ka simbahan yang tinukod sa sinugdanan gitawag pun ni siya og Christian Church o Christian Church o Kristohanon no simbahang Kristohanon unya kay sanglit usa pa may simbahan sa una siyempre ang Kristo ang nagtukod mo nang gitawag gyud siya nga Christian Church no Kristohanon ang simbahan niya pagkatukod sa kuan unang protestante ni Martin Luther motong identified na as kuan Universal Church ang simbahan Katoliko no Katolikos na kay ngano man kay mikailap lang pud sa tibok kalibutan for identification as Christian Catholic no Christian Catholic kasi para ma-identify nga kay daghan namang mga Kristiyano nga tukod no kay halos tanan nga itukod karon abot tag 40,000 denomination miangkon man na sila nga tinuod nga simbahan nga gitukod po ni Kristo pero katulang taon natukod sila pinagi sa pagparehistro sa SIC no sa usa ka tawo ka nagdumala no pareha sa Iglesia ni Cristo si Manalo ang sa ngalan ni Manalo ang iyang registration sa Security Exchange Commission o sa sikta so man matawag og sikta no sikta gyud na siya kay narehistro man sa Security Exchange Commission niya pareha sa tanan aside sa Katoliko no sa Universal Church tanan nga relihiyon ang nagtawag nila relihiyon sikta na gawas sa Roman Catholic nga si Kristo katukod kay siyempre wa man na maristo kay si Kristo gyud katukod ng ang Ginoo no so mismo so mo na nga wala marehistro sa Security Exchange Commission niya and the rest nga mga gitukod mo na gitawag og sikta no so mo na siya nga dili na to matawag nga direct Kristo gud ang nagtukod kay usa ra man pud ang simbahan nga gitukod sa Ginoong Kristo no kay pag ingon niya nga ikaw Simon pagatukuron ko ang akong iglesia no tukuron ko ang akong iglesia so isa ka iglesia gitukod o katawhan no sa Dios nya litero natawag lagi og Katolika tungod kay daghan naman for identification daghan naman ang gitukod so gatangkon og Christian so mo nang gitawag og makailapon nga gipasukad sa mga apostolis. So ang una to na discuss gahapon ang pagkausa sumala sa Juan 17:21 no unya pagkabalaan sad sanglit kay ang nagtukod balaan man so mo nang namunga og pagkabalaan no ka matuoran ana so ang unang apostolis nahimong ang unang apostolis ang 12 ka apostolis nahimong balaan no niya apel si Santa Maria sumot na Santa Maria kay mayag yung inahan no balaan ang daan kay di man musod ang Ginoo sa dili balaan sa to pa balaan na daan no si Santa Maria kay gibalaan sa Ginoo aya siya nanamkon no mao na siya niya ang ikatulo nga timaan so apostolika no apostolika nga naman tungod kay gipasukad man sa mga apostolis sumala sa Episo 2:20 gipasukad ang simbahan
sa mga apostolis sinungdan nga kini gitawag gyud siya og apostolika, no? So mabasa na to na sa Episodos 20. So ato kun basahon, no? Matud pa dinhi ingon ang si San Pablo sa taga-Episo, no? Ingon siya, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis og sa mga propeta og ang bato nga gisukaran nga mao si Jesucristo. So mo ni siya nga dili gud siya mabuntog, no, kay una gitukod pinaagi sa mga apostolis kay ang mga apostolis mangyod diha ang saksi, no, sa pagtukod sa simbahan kay sila magyay patukor gisukaran sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, no. Sila ang sukaranan, no. Unya okay, klaro man kay ni gingon ni sa Ginoo, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Jesucristo. So di gyud mapuntog kay bato gisukaran gud si Jesucristo, no, lig-on kayo kay bato man. So mo nang klaro kay na nga may katulong timaan sa Santa Iglesia mao ang mga apostolis to, kaya gitawag apostoliko. Babasa sa nato ni sa diri sa atong Catechism of the Catholic Church, no, diri sa 811, no, sa CCC nato sa Katoliko, no, sa Catechism Catholic Church book, makita nato diha sa 811, no. So klaro kay na siya, no, nga pagka apostolika, no. Unya ang ikaupat nga timaan mao ang pagkakatolika, no, makailapon, no, may kailap sa tibuok kalibutan, no, kay ato masahon, no, sa Roma 1:8 ato siyang basahon para ato ning maklaruhan. Diri sa Roma 8 ningon si San Pablo, una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Okay? So klaro kay na, no, ang atong pagtuo nga Kristohanon nasangyaw sa tibuok kalibutan. Mao nang gitawag og Katoliko kay Katolika kay ngano man ang Katolika from word katahulos, no, sa Griego nga katahulos, unya Katolikos sa Kastila nya sa ato nagalukop, no, nagalukop o nasangyaw sa tibuok kalibutan, so nilukop. So mo na nga gitawag og Katolika. So sa upat ka timaan mo ning og atong idritso mo na siyang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, no, Romana nga naman kay gipasukad man gikan sa Roma, kay ato nang giingon lagi nga ang yang simbahan gikuha gikan sa Jerusalem kay kadaghan man sa iyang katawan dito wa motuo. So dito siya gisakit, dito siya gipatay. So mo na nga mingon ang sa San Pablo diya sa buhat 23:11 nga kuhaon gikan kaninyo ang tinuod nga simbahan unya ibalhin dito sa nasod nga mamunga og daghan. So mo na iyang gisulti, no. So ato ni klarohon. So ato daw basahon be. So klaro kay na diha mga kapuso ka pamilya nga ang iyang simbahan gyud gibalhin dito sa nasod nga mamunga og daghan, no, tungod kay wa man makatuman ang iyang mga disipulo, no, iyang mga disipulo sa Ginoo wala makatuman inungdan nga iya gyung gibalhin, no, sa nasod nga mamunga og daghan. Ato basahon sa diri sa Mateo 21:43. So para maklaruhan nato, no, nga nakuan gyud na nabalhin gyud gikan sa Jerusalem kadto sa Roma ang iyang simbahan, no. Si Jesus mibalik sa templo o samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari o ang mga punuan sa mga Hudiyo
Niduol kaniya og nangutan na unsa may imong katungod sa pagbuhat ining mga butanga, kinsa may naghatag kanimo nining katungura, no? So munay pangutanan sa kuan sa sa mga pangulong pari, no? So muna nga ang Kristo mitubag, no? Sa pagtukod na niya ni Sanos, pag-ingon na nga ibalhin niya, no? Og bidugang si Jesus busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga maghatag og maayong mga bunga, no? So mo ni nga gikuha gyud gikan sa Jerusalem ang iyang gitukod nga simbahan og gidala ngadto sa nasod nga mamunga og daghan, no? So klaro kay ning dinhi unya gidasunan pud ni siya sa buhat 23:11, no? So maklaro kay nato ni nga gidala gyud dito sa nasod nga mamunga og daghan. Matud pa ni San Pablo nga nang paggagabii ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og mingon, ayaw kahadlok ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. So muna nga atong klarohon, no? So kay nisaksi ingon siya diha sa buhat 23:11, kay misaksi kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. So diyon sa ang Ginoo diha sa Mateo 21:43, so ang simbahan kuhaon gikan kaninyo og dadon dito sa mga tawo nga mamunga og daghan, no? Dito sa nason nga mamunga og daghan. Unya gidasunan ni San Pablo diha sa buhat 23:11 nga mingon siya nga kay nisaksi kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Yung atong sination pag-ayo, no? So ang si San Pablo nakaabot ditong sangyaw sa Espanya, unya kinsa may gadala sa atong pagtuo ang Kristohanon, no? Di ba makastila nitong March 16, 1521 ganas kanta ni Yuyoy, no? Rebillami, no? Kang geography. So nakaabot dinhi ang Makastila. Sa tupa ang Espanya o Makastila tinun-an ni San Pablo nga maoy nagtudlo sad nato dinhi sa Pilipinas, no? So nahimutang Kristiyanos, no? Nahimutang Katoliko Kristiyanos, no? Mao na nga nahimutang nga nasakop ta sa Roman Catholic Church, no? Kagitukod gyud sa atong Ginoong Kristo. Klaro kay na, no? So muna nga ang upat ka timaan sa simbahan pagkausa, no? Kay usa ra man gitukod sa Ginoo nga atong gibuhaton sa tibuok kalibutan. Usa ra pod, no? Usa ra pod ang gibuhaton, no? Kay nagkayusa ni siya tungod sa balaang espiritu nga gibilin sa atong Ginoo, no? Nga gisabwag niya ngadto sa mga apostoles. O kita sad nga may binunyagan naka-apil ni ini, no? So klaro kay ning giingon diri, the four marks of the church, the one holy Catholic and apostolic church, no? So muni siya ang tinuod gyud nga simbahan, and he calls her to realize each of these qualities, no? Sa sisisin siya, no? The Holy Spirit makes His church one holy Catholic and apostolic church. So muni siya, no? Mabasa nato pod sa 811 sa Catechism of the Catholic Church. So mga kapasog ka pamilya, ato yung una-unaon nga dili ta mo bulag sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Nunya maadto na noon ta sa tinukod og tao, no? Adto na noon ta. Asa man ta? Adto ta sa gitukod og tao o adto ta sa gitukod sa Ginoo mismo? So mo na nga magpabilin ta sa gitukod sa Ginoo. Daw biog kanang tungod sa mga tinugyanan sa gitukod sa Ginoo. Priya sa gingon sa akong classmate nga radikal kayo pari nga manghilabot sa kuan makapalsa sa kaspa sa tao sa iyang wali. So muhawa data. So siguro pamalandong ta unya simpre tao gud na, no? Tao gud unya gianoint pud na siya pari. So
ato na silang iampo. Yung isa pa di ta mohawa, no? Pareha na sa kung sa gobyerno ba, ang gobyerno nakita ta karon, no, nga ang atong gobyerno himo na ning kurakot, no, ang mga leader, mga leader sa gobyerno dili pasabot nga magrebelde ta, no, dili ta magrebelde nga atong pulihan ang sistema sa gobyerno, kundi ato na silang iampo or ato silang panaugon, no. Kung di mada matud palagi nga di mada sa santong dasalan ang ato sa santong paspasan. So siguro okay man na kay demokrasya man ta, pero kinahanglan gyud na siya pag-ampo ang mga leader, no, pareha sa leader sa simbahan ug leader sa gobyerno. Kay bawa kung magrebelde ta di man na mao, no, magrebelde ta di na gyud na mao. Nya pero kaning pagprotesta dili man na pagrebelde, no, pagpakita naman na nga para karon ang mga nagrally mihangyo, no, gipadayag ilang pagbati nga panaugon ang mga namunuan, no, panaugon. So okay pa na siya kay that is called direct democracy, no, direct democracy na siya kay demokrasya man ta, ang katawhan mismo ang hukom. So muna ilang gitawag og direct democracy kay kana atong gibuhat gud sa atong demokrasya kay indirect ba, no, nagpili ta og mga representante, that is indirect niya. Og kita na mulihok personal, direct na siya, direct democracy kung kita na individual. Pero dili ta mo rebelde, no, di ta mo rebelde. Okay, kanang mo tukod po taglaing atong pulihan ng gobyerno, bawa ang demokrasya atong gobyerno pulihan komunista, so dili na okay, rebellion naman na mahitabo. Yeah. So og ang mahitabo gyud kung ato gyud na silang iampo, ang pinaka best weapon gyud ang pag-ampo. Og kitang tanan mag-ampo, kunya ato istoryahon nato ang atong tanan nga kung kita tinuod nga Katoliko, kita tinuod nga Kristiyano, no, doon na tayo mga anghel nga magbalantay. Ang atong anghel daghan gud ta, so atong istoryahon ang anghel pod anang mga tawhanan, no, kanang mga kana wala naman na sa ila, wala naman na kuan kumbaga ang nagdominate nila nga anghel itom na, isig nga puti, no, itom na. So mo na nga ang ilang anghel ana kat nga puti, no, ang anghel nga sa Ginoo depressed na siya. So aron ma-active siya nga makipag-away pod sa itom, istoryahon sa atong anghel nga magbalantay, nga istoryahon istoryahon ng anghel anang mga tawhana nga nagbuhat og dili maayo. So nana na siya, no, para ang anghel atong tawhana kana siya ma-active pud siya unya makig-away gyud sad ngadto sa itom niya. Daghan man tag mga anghel. So ang atong mga anghel karon mutabang og hangyo sa anghel nila. So aron nga ang kanang mga tawo nga wa mobuhat og maayo malamdagan. So ana mo na ang pag-ampo, no, mabitaw nga doon natin mga pag-ampo sa atong mga anghel, atay pag-ampo sa anghel sa ating panalipod nga mao San Miguel na putay anghel nga magsasangyaw nga mao si Gabriel, no. So mo na pinagi sa atong anghel nga magbalantay at isto suryaon si anghel Gabriel nga i-communicate niya ang anghel na ng mga mambabalaod nga kurakot, no, i-coordinate ang ilang mga anghel, no, atong istoryaon si anghel Gabriel nga i-coordinate ang anghel ni sa kuan atong mga anghel, no. Unya dapat ay anghel nga kanang mag-ayo sa atong masakiton, no, si anghel Rafael. So mo na nga kinahanglan nga ato gyud na silang iampo, no, magpatabang ta ni anghel Gabriel pag-communicate, no, sa anang mga anghel nila para daghan ta makigbatok kay siyempre kini gud kumura mo man ni padaghanay man gud ni, no, o pagkadaghan ta siyempre daog na ta, no. So inana na siya padaghanay og kuan kakampi, so muna siya nga kinahanglan nga mukuan ta bisan sa sundalo gani padaghanay mangyapon, no, kay ang ratio gud sa sundalo 4:1, no, 4:1. So kinahanglan mo daghan ta, no, daghan ka ang usa kontra upat ka sundalo. Sa ana na siya padaghanay nga mo na nga in evil battle sa spirito battle pod padaghanay po na siya mo na nga mag-ampo gyud ta, no.
So para sa ingon ana, kitang tanan mabalik no ang pagsalig sa mga tao ngadto sa gobyerno no, pinagi sa atong pagampo no. Niya magampo sad ta nga madugangan pa nang magsinggit dito katong nagpakabana ba, pero magampo ta nga way violation ng ilang gibuhat no, kay gabuhatan na sa direct democracy nga ipadayag ang pagbati nga si naog na mo ana no. So kung ato nagtabangan og ampo katang mas daghan man tang wa mo tambong dito kay pila ka milyon ba ning mga Pilipino. Ngayon ta 120 million. So pila gutang pila ra man na sila ditong ning adto kay yung nagpadayag sa ilang pagkundina sa mga kurakot. So gamay ra na ko sa kumpara sa wa makaadto dito. So kitang wa makaadto dito ang atong buhaton mao gyud ang pagampo nga malukmay unta no, pinagi sa atong anghel magbalantay makunit sa ilang anghel balantay og sila makauna-una nagmaayo o sabam mo naog ba sila siguro mas maayo nilang munaog kay wa na may salig ang mga tao nila no, naog lang sa nya sunod lang pod mudagan og gusto pa nya kinahanglan magbaton na sila og kasing-kasing nga Dios nun no, pinagi sa ilang balaang espiritu nga mugiya og sa ilang anghel nga magbalantay. So yung ana no, ato ginambuhaton ngayon ana. So baka pasog ka pamilya wala tay oras to ato na padayag na ang upat ka timaan no, ang sa Santa Iglesia diya sa ikaduhang ang sa Kaluwasan no. Atong gituki gahapon mauman ang unang ang pagtukang Kristo. Unya kini kaduha kinahanglan mutuo ta mutuman ta sa iyang gisugo magpabilin ta sa iyang iglesia nga gitukod nga maong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, kapasok ka pamilya wala naman tay oras. So unsa man kantahan lang tamo pod no, kantahan lang tamo og sa dili pa ta magtapos. Shout out sad kay Lieutenant Colonel Silo Lunas na nanood sa atin ngayon no sir. Mayong butag sir no, asa mga karon sir na-assign sir no. So hinat-unta nga uban sa imong pamilya na amo sa maayong panglawas o shout out timo sir no. Shout out timo sir. Okay, kapuso o kapamilya wala na tay oras. So sa makausap pa kantahan lang tamo no, para kining kantaha para ni sa mga sakim no. Mga sakit sa lipunan, wala kayo akiramdam. Bakit ang para sa bayan ninanakaw, kinakangkang nasaan ang puso mo? Bakit natitiis ninyo? Di ba kayo naaawa sa kalagayan ng bansa? Nalulubog sa problema. Dahil sa iyong kasakit, sigmura ay umaano. Habang inyong ninaramdaman karangyaan, atin naman sana ay
kausuhan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso o pamilya o nasagta. Okay, bye-bye. Mayong buntag sa tanan.